Ključ, zadnji ključ. Želimo sreću u novom danu. Može suho pomalu. Sad treba Yes. Yeah. Daj Bog da će se. Sve do maksimuma. Namjeru. Odjeli prvo vas po glavu. Ovo tako da se ne zadijeli. Imamo ovo. To je to. Zero još ti. Evo. Ako bi se curilo da kapalo i kapa na ovo vedeni. Da, to je to. I još malo. I jedno ti se djeca i jedno. Evo vam gledaju. Ovo ostaje. Je dnevno. Daj mi, drži ga.
To je to. Idemo, mogu sad reći dalje, idemo. To se dosta. Unutra malo pritisni. To je to. Da. Aha. To. Mi njega možemo pogoditi tu. Tako. I tako. I tu pojemo unutra. Sad moram mazati, malo čistiti tam i onda ga poravnom jednako bo ušlo unutra. Jednako i to ti je to. Super. Evo dečko, to. I sad možemo isprobati. Čekaj. Imaš svjetlo kako rovu čisti? Aha, to stisti gore. Može? Prvo proba. Gledaj. Suho kovar. Da se natoči sad. Tako. Super solično smo to napravili. Super duper. Ne dolazi ovo na njih. Moramo što je gledati tamo da vidim kraj, jesi? To. Kad ili vadiš ovo? Dobro. To. Super triper, a? Jataš. Prebacivanje kompletirano. Kupovna. I prvi dan oficijalni nakon pospavanja noći. Sad sam ja solo bio, danas dolazi Ines. Ona je bila na putu, ali čisto da vidite kako izgleda stan. Kaos.